Good morning. Today we are going to study direct and indirect speech. Ini sekaligus materi di unit 12, di unit the last material in unit 12. There are reported speech. Jadi yang disebut reported speech itu adalah sama dengan indirect speech. Nah, direct and indirect speech ini dia ada 3. The first one is statement, and then command, and then the last one is question. Seperti itu ya. And then yang perlu kalian hafalkan di dalam direct and indirect speech itu ada 3. Changing to be atau changing auxiliary verb, terus ada changing adverb, terus ada changing tenses. Nah, ini the first one is change of to be and auxiliary verb. Jadi ini changing to be atau auxiliary verbnya. Jika di dalam kalimat direct itu ada am is are atau is am are, di sana indirectnya akan berubah ke was were. Jadi berubah ke yang lebih lampau. Selalu dia berubah ke ke auxiliary atau to be yang lebih lampau. Sama dengan nanti ketika changing adverb juga seperti itu. Jika di dalam kalimat direct ada kata-kata now, di indirectnya atau kalimat tidak langsungnya dia akan berubah menjadi then. And then jika di dalam kalimat langsungnya ada kata-kata tomorrow, indirectnya akan berubah ke the following day. Jadi ini yang harus kalian hafalkan. Changing to be or auxiliary, changing adverb, sama changing tenses nanti. Nah, ini adalah changing adverb-nya yang perlu kalian hafalkan. Jadi ada 3 ya. Saya ulangi lagi. Changing to be or auxiliary, changing adverb, and then the third one is changing tenses-nya. Dia akan berubah ke tenses yang lebih lampau. Jika directnya dia simple present, maka dia indirectnya akan berubah ke past simple. Kalau dia past simple atau simple past tense, dia akan berubah ke yang lebih lampau. Apa itu? Past perfect. Terus, kalau dia present perfect, dia present lebih lampau berarti jadi past perfect. Kalau dia present continuous, berarti akan berubah ke past continuous. Kalau dia present perfect continuous, dia akan berubah ke past perfect continuous. Kalau dia simple future, dia jadi past future. Ini sudah baku. Jadi ketiga perubahan kalimat direct and indirect seperti changing to be, changing auxiliary, atau changing adverb, atau changing tenses ini sudah baku dan tidak bisa diubah. Jadi perlu kalian hafalkan. Kalau kalian ini adalah dasarnya. Jadi changing to be, changing adverb, changing tenses ini dasarnya untuk kalian belajar direct and indirect atau reported speech. Kalau kalian ketiganya ini sudah mastering, sudah menguasai, itu nanti udah gampang. Nah, ini saya kasih contoh yang statement ya. Untuk yang statement itu formnya seperti ini. He said to me atau he told me, dia selalu ada penghubung that. Terus baru reported word-nya. Seperti itu. Ini formnya. Contoh, ini kalimat directnya. They said to me, we are going to visit Borobudur tomorrow. Nah, kalian lihat, we are tadi toh, kalau directnya itu ada is am are, berarti ini nanti di sini jadi was were. Ya kan? Yuk kita cek. Indirectnya berarti jadi they said to me that. Nah, kalau di dalam direct itu selalu ada tanda kutip dan titik 2. Kalau di sini
dihubungkan dengan that. That they are jadi were going to visit Borobudur tomorrow jadi the following day. Terus Jeffrey said I didn't go to school today. Jadi gimana? Jeffrey said to me that he. Nah, did kan past. Ini kan bentuknya past. Berarti dia berubah jadi past perfect. Hadn't gone to school that day. Today jadi that day. Nah, kayak gitu. Terus Anna told Agus my father got angry with me last night. Nah, jadi gimana? Anna told Agus that gitu toh. That her. Ini kan my fathernya Anna. Berarti her father jadi apa? Got jadi apa? Had gotten angry with her the night before. Ya kan? Jadi the night before. Kayak gitu untuk yang statement. Terus ada lagi. Ini kita skip saja. Yang command. Ini ada dua, ada positive command, ada negative command. Ini yang positive command. He asked to me atau he told me, dia selalu dihubungkan dengan to untuk yang positif command. Kalau yang negatif nanti not to, tinggal tambahin not, gampang. Contoh ya. Kalimat langsungnya, the teacher asked me, open your book page 65. Terus kalimat tidak langsungnya atau indirectnya jadi the teacher asked me to open, ya kan? Nah, jadi ini titik 2 dan kutipnya dia berubah jadi penghubungnya jadi to open my book page. Ini gampang, kalau command gampang. Ini untuk yang positif. Siska Asmanu give me a piece of paper. Jadi indirectnya Siska Asmanu to give her, ya kan? Mi kan mi Siska. Nah, to give her a piece of paper. Terus Ronnie told him call me tonight. Jadi Ronnie told him to call him that night. Ya kan, tonight jadi that night. Nah, ini yang negative command. Tinggal nambahin not to. Kalau tadi kan to without not. Kalau ini pakai not. Gampang, setelahnya juga infinitive sama. Saya kasih contoh untuk direct. Santi asks Eddie, don't leave me alone anymore. Jadi directnya jadi Santi asks Eddie, gimana? Not to leave her alone anymore. Terus Valencia asks Indra, don't hurt me anymore. Jadi Valencia asks Indra not to hurt her, ya kan? Anymore. Subhan told them don't disturb me. Jadi Subhan told them not to disturb him. Gampang ini command. Nah, ini yang question. Ini yang sebenarnya yang kita pelajari cuma question saja karena di sini ada 3 ya, command, question sama statement. Jadi sekalian saya kasihkan materinya. Ini untuk yang yes no question. He asked me. Dia selalu dihubungkan dengan kata-kata if or whether, subject, verb, and complement. For example, untuk yang yes no question, kalimat langsungnya, Ricky asks Henry, does your father work near here? Nah, jadi indirectnya jadi gimana? Ricky asks Henry, if or whether, gimana? If or whether his father work near here. Tadi ya changing adverb jadi there. Lagi. Mr. Bean asks Cynthia, have you collected your homework? Jadi gimana indirectnya? Mr. Bean asks Cynthia if or whether she collected apa?
collected ini anu ya, past jadi past perfect. She had collected her homework. Daisy asked William, can you accompany me to Lipo tonight? Jadi Daisy asked William if or whether he could accompany her to Lipo that night. Tonight jadi that night. Seperti itu untuk yang yes no question. Ini untuk yang WH question. Kalau tadi yang yes no question itu penghubungnya dia if or whether. Kalau WH question ini tergantung apa yang ditanyakan. Contoh directnya, the girl asked me, where do you come from? Ingat, changing tenses di sini ada kata-kata come, berarti dia present tense, berarti indirectnya harus berubah ke past tense. The girl asked me where I came from. Jadi came ya, come jadi came. Terus, my father asked my brother, why did you arrive at home late last night? Jadi, my father asked my brother, why? Ya kan? Why he had, did kan past tense. Jadi past perfect. He had arrived at home late last night. Jadi, the night before. Handy asked the girl, what is your favorite movie star? Jadi Handy asked the girl, what